जमीर साहब अवां वटि ईंदसि की छा चवंदो अवां अली शाह साहब खे मां ॿुधो, कादर ख़ान मंदो ख़ैल साहब खे बि मां ॿुधो, समूरी सूरत हाल बयान कई आहे ऐं जेके अहम सवाल उथारिया आहिनि, कीअं ॾिसो उन्हनि खे? न उहे सभु सवाल रेलेवेंट आहिनि। मंदो ख़ैल साहब बि जेके सवाल कया आहिनि बिल्कुलु उहे रेलेवेंट आहिनि, जेके शाह साहब सवाल कया आहिनि उहे बि रेलेवेंट आहिनि। पर हाणे सवाल जो पैदा थिए थो पियो त हुकूमत में बि इहे ई पॉलिटिकल पार्टीज़ वेठियूं आहिनि न, पंहिंजे पंहिंजे वक़्त में इन्हनि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मुल्क जी एडमिनिस्ट्रेशन खे संभालियो आहे। ऐं उन में बिल्कुलु सही थो चए मंदो ख़ैल साहब त पोएं गवर्नर भेरे जेॾी महिल पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग ऐं सभिनीनि पार्टीज़ मिली इन्हनि ते सभिनीनि जी रज़ामंदी 18th अमेंडमेंट ते इन में काफ़ी सारी शयूं सभु हिकिड़े प्लेट में रखी छॾियूं आहिनि। त इनखे मां कोशिशि कयां थो त टेक्निकल एस्पेक्ट सां थोरो इनखे टच ॾेई पोइ अचां थो पियो इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऐं पोइ लोकल एस्पेक्ट टे मिनट लॻायां थो पियो हुन में। हाणे इन जो जेको आहे टेक्निकल एस्पेक्ट इहो आहे त असांखे जेका हिस्ट्री ॿुधाई शाह साहब बि त 48 खां वठी right from 1948 this problem started once the Prince Karim was arrested because he had declared independence, and once he declared independence the military was to be used. Now, was that correct approach at that time? Well, that I will leave it to the people living in Balochistan to really decide whether it was a correct approach or incorrect approach. लेकिन उन वक्त भी थे उतां जा सरदार, उतां जा सियासतदान उन्हनि खे मिलायो हो न उन वक्त जी हुकूमत। हाणे उन जो जेको बि सबब हो, मां एज अ तजिया निगार, मां एज एन एनालिस्ट, I would not really endorse that action which was taken at that time. But there might be some other reason which the people living in Balochistan might as well justify that operation. I don't justify that operation. So basically, उतां जेको दिल ख़राब थी, जेके बलूचिस्तान जा असांजा ॿाहिरि आहिनि उन्हनि जी दिलि उतां ख़राब थी। पोइ उन खां बाद जेको उन्हनि जी ग्रीवांसिस आहिनि त तव्हां असांजी जेका कलात स्टेट आहे असांजी सॉवरनिटी खे तव्हां हिट कयो आहे, मिलिट्री बि इस्तेमालु कयो आहे तव्हां उन वक़्तु। त मां 48 जी ॻाल्हि थो कयां पियो। ऐं उन खां बाद ऐं उन में दैट वाज द स्टार्ट ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीकु आहे, हाणे आस्ते 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 असां उन्हनि इलाइक़नि जे मामलनि खे एड्रेस न कयोसीं। मां हिकिड़े मिनट लाइ आई विल जस्ट जंप ओवर टू द करंट सिचुएशन एंड आई हैव टू कम बैक to the technical aspect of what I'm describing. Current ihu ahe that there is not only one factor, there are multiple factors, and because of those multi-factors which has already been described by our two very august panelists, so all those factors are there, but those factors have never been addressed. उन्हनि खे उन जो खर्तेल कढिना, उन जो हल कढिना त जे इहे ग्रीवेंसेस रिक्रूटमेंट ग्राउंड बलूचिस्तान में उतां जा जेके दहशतगर्द असां ठाहे छॾियो आहे, करे छॾियो आहे, फॉरेन फंडिंग सां बि इन्हनि सां बि अचां थो उन ॻाल्हि ते मां, त उन्हनि खे असां दहशतगर्द थियण जो उन्हनि खे मौक़ो न मिले आहे। हाणे घर ज़ाहिर आहे उहे दहशतगर्द आहिनि, सही ॻाल्हि था चवनि। अच्छा, बलूचिस्तान में हाणे इहा आहे त एतिरी सारी उन्हनि जी ग्रीवांसिस थी वयूं, there are so much of grievances of the people of Balochistan that we have to address it. The nation has to address it, and that was enunciated in the National Action Plan which Mr. Mandu Khail has just mentioned. And National Action Plans mein reconciliation was one of the points among the 20 points of National Action Plan which was drawn at that time, and that was revived in 1921. And again, there were out of 20 points, it was reduced to 14 points, and again Balochistan reconciliation process baba तव्हां खे कंहिं रोकियो आहे? तव्हां reconciliation process जा ingredients आहिनि, रुगो लिखण में त reconciliation न थींदो आहे न, ingredients आहिनि। जे तव्हां reconciliation कयो हा त उते इहे जेके अॼु BLA वारा जिन्हनि खे ॿाहिरां बि सपोर्ट अचे थी पई, उन्हनि खे रिक्रूट किथां मिलनि, उन्हनि खे सपोर्ट किथां मिले आहे? के भी दहशतगर्द या जेके भी आहिनि सेपरेटिस्ट उन्हनि खे लोकल सपोर्ट न हुजे त छा हू सर्वाइव करे था सघनि? उन्हनि खे असां उन लोकल सपोर्ट ॿिनि तरीक़नि जी हूंदी आहे। नंबर 1 त माण्हुनि खे भउ ऐं ख़ौफ़ में बि लोकल सपोर्ट ॾींदा आहिनि, जेको हाणे शुरू थी वियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेन्युइन, मां त आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट इवन द फीमेल have been blowing themselves here in this country, and that too a tribal society like Balochistan. You know what happened in Karachi University?
That's an example and that's a case study which should be studied properly, बिल्कुलु ऐं जमील analyzed, and the साहब हाणे बि government जेके should. वाक़िया थिया जेके हमला थिया आहिनि उन में इन में बिल्कुलु हिकिड़ी जी वही जी ॾिसो इहो ट्रेंड जेको आहे that is very detrimental to any national spirit and very detrimental to the control of. हाणे असां काइनेटिक ऑपरेशन बहितरीन थियो ठीकु आहे. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जेके काइनेटिक ऑपरेशन कनि था पिया केरु था कनि फ़ौज थी करे. ऐं फ़ौज जेतिरो उन्हनि खे मैंडेट आहे जेतिरो उन्हनि खे कमु ॾिनो वियो आहे in the 20 programs of National Action Plan and in 14 points which has after transforming the 20 plan in 21 त उन्हें में उहो पंहिंजो कमु कनि था पिया क़तियत ताईं. बाक़ी जेके नॉन काइनेटिक एक्शन आहिनि उहो कंहिंजो कमु हो उहे त असांजी गवर्नमेंट जो कमु हो न जेके बि गवर्नमेंट्स हुयूं एंड दे डिड नॉट डू इट. व्हाट वाज दैट नॉन काइनेटिक में इहो हो कि उन जो पॉइंट नंबर 6 जेको हाणे 20 मां हाणे 14 रहिजी विया आहिनि. पॉइंट नंबर 6 जेको आहे हुनजो उहो आहे कि काउंटर टेररिज्म केसिस कोर्ट में मधुखेल साहिबु सुठो वकील आहे उहो ॿुधाईंदो त छा असांजी प्रोसिक्यूशन छा असांजी गवर्नमेंट उनखे उन लिहाज़ सां प्रोसिक्यूट करण में दिलचस्पी वठे थी पई. पोइ कैपेसिटी बिल्डिंग हाणे असांजा ॿई दोस्त आहिनि शाहिद रैन साहब बि आहे वंदुखेल साहब बि आहे उन्हनि खां पुछो त कहिड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग ठीकु आहे थोरी घणी थी आहे पर जेका दहशतगर्दनि वटि या जेके BLA वटि या जेके ॿिया आहिनि TTP वारा या ॿिया ISIS वारा दाइश वारा छा उन्हनि जी कैपेसिटी खे असां पंहिंजी कैपेसिटी लॉ इन्फोर्समेंट जी जेका आहे सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनजी कैपेसिटी असां बिल्ड कई आहे. ऐं रिकन्सिलिएशन में शाहिद साहब खां पुछो शाहिद साहब खां कि असां जेको हुकूक बलूचिस्तान जो पैकेज ॾिनो उन में केतिरी सिंसियरली असां उन्हनि खे इम्प्लीमेंट कयोसीं. उन्हनि पैकेज में जेके पैसा फबाया विया उहे पैसा कहिड़े सियासतदान हुया कहिड़ा सरदार हुया जेके उहे पैसा फबाए विया ऐं उहे पैसा जेके आहिनि उन माण्हुनि खे जेके रिक्रूटमेंट ग्राउंड में इस्तेमालु था थियनि उन्हनि जी डेवलपमेंट लाइ केतिरा पैसा इस्तेमालु थिया असांजा भाइर शाहिद रैन साहब ॿुधाईंदो ऐं मंदुखेल सभिनी खे ॿुधाईंदो तव्हांखे. पोइ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मंदुखेल साहब हाणे ॿुधाए पियो न ते पुलिस वारा रदी आहिनि. रदी त असां कंहिं कयो आहे असां कयो आहे पुलिस वारनि खे रदी. असां पुलिस खे कॾहिं ठहणु न ॾिनो आहे सॼी पाकिस्तान. मां बलूचिस्तान जी ॻाल्हि नथो कयां पियो. Balochistan is one of them, one of the provinces where we have never tried to reform the police. There are more than about 10 to 12 commission reports. None of the commission reports, all these commission reports are quite well covered, very well articulated. So many good suggestions have been given, but none of the suggestion has been implemented. So 12 point number 13 जेको आहे इन जो नेशनल एक्शन प्लान हाणे जेको आहे तव्हां वटि उन जो आहे इहो आहे त बल्कि 12 उन में इहो आहे त रिफॉर्म तव्हां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कयो जंहिंमें पुलिस इज द गेटवे ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. वरी प्रोसिक्यूशन ऐं कोर्ट शोट जेके मंदुखेल साहब खे वधीक ख़बर आहे इन जी त उन में लीगल ओवरसाइट उन में जेके एस्पियोनेज ऐं जेके असां बाक़ी केसिस रजिस्टर था कयूं उन में असांजी लीगल ओवरसाइट छा आहे पुछोसि लीगल जेके एक्सपर्ट असांजा दोस्त हिते वेठा आहिनि. पर जमील साहब गॾोगॾु इहो बि त ही जेके बि पॉइंट ठाहिराए थो वञनि हिन वक़्त मुंहिंजो हिकिड़ो लास्ट पॉइंट रहे थो इंटरनेशनल हैंड हथ आहे ॿाहिरि वारे मुल्कनि जो राज जेको हिन में हथ आहे उहो त हाणे एविडेंस असां डोसियर ॾिनो आहे न असां डोसियर उहो पेश कयो आहे त राज आहे हिन में राज छा था फंडिंग केतिरी आहे उन्हनि जी इहे चङो असां पंहिंजी ॻाल्हि नथा कयूं पिया. तव्हां जेके अमेरिकन हिकिड़ो थिंक टैंक आहे इवन दे राइट दैट फॉरेन फंडिंग मिले थी पई हिननि खे. हाणे इन में जे ब्रॉडर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट तव्हां ॾिसो तो उन्हें में इंडियन कंसल्टेशन DLA वारा छो था कनि डायग्नोस इट एंड वंस यू डायग्नोस इट ट्राई एंड एड्रेस दैट पॉइंट try and see how you can counter it. If you are not being able to counter it, despite the fact that there is a think tank of the United States in 2020, they have published their paper and they have written, and the name of the think tank जो आहे the Trends Research and Advisory Think Tank. ठीक है उन्हें लिखियो आहे त ही केतिरो पियो ऐं उन लिखियो आहे त इंडियन इंटेलिजेंस जेका आहे एजेंसी सपोर्ट थी करे. मुंहिंजो पॉइंट इहो आहे आई वुड जस्ट से ओनली वन थिंग त असां इहे ग्राउंड छो था पैदा कयूं त इहे माण्हू असां खां नाराज़ थी वञी कंहिं ॿिए जे हथ में खेॾनि. वाई शुड बी क्रिएट दोज़ ग्राउंड्स
اچھا انہیں لائے جو حقوق بلوچستان جو پیکج آئے ہو انہیں کے سنسیئرٹی سا جتنا بھی پیسہ آیا ہا انہیں کے خرچ کرنا. وی ڈو ناٹ انگیج ود دا پیپل, the basic people of Balochistan. We do not really go to their doorsteps and tell them that this is what your problem is. You are dying of hunger, you are dying of everything, and your sardars and your other people are just trying to take the chunk of the money, and they are not really, it is not being trickled down to the common people. تو انہیں جو کہ ذمہ کھڑا بالکل جمیل صاحب ادھیکا شاہ صاحب بھی یہی گال کئی ہے پالیسیز جو تسلسل نہ رہو ہے. مختلف وقتن تے اعلان تھیا, پیکیجز اناؤنس تھیا, معاملہ تھیا, آئنوں کھاں پوئے نیشنل ایکشن پلان جو بھی تے ذکر تھے, پر انہوں کھاں پوئے نہ انہیں جو فالو اپ تھیو نہ انہیں جو تسلسل اسا کے نظر آئے. 2019 میں دوسیر پورو ڈنو آسا جی دنیا کے اساں بدھایو آ, پر انہیں میں ظاہرہ انہیں کی فالو اپ انہیں جو فالو اپ نہ تھیو آئے, فالو اپ نہیں تھی آئے کہ پرابلم اساں کے تھے تھی صحیح. بالکل انہیں گال کیا گیا جمیل صاحب شاید کندو عوان میں بہت سمپل جی گال آ. وی ہیو ڈسکسڈ آل دی پرابلمس, مسئلہ سب ڈسکس کرے ورتا سے جی. ہانے نے جو حل جو کو وہ بھی مدوکیل صاحب بھی بدھایو, آج یہ دوست شاہ صاحب بھی بدھایو. ہانے نے وچ میں پرابلم رکاوٹ کیڑی آ, رکاوٹ بھی تو ڈسکس کیو سے نا. مسئلیت ہانے مسئلیت کیا ہے ٹوکڑ پیسہ جڑی مل مدوکیل صاحب جی کا گالا انہوں نے ماں 5 لفظن میں بیان کیا. اینڈ آئی ہیو سیڈ اٹ ان مینی پروگرامس دیٹ in our country, unfortunately, over a period of time, and politicians, and there shouldn't be any hard feeling to any politician, but I can prove my point. The politics, if it becomes an industry, like us not discuss kyon aane na, the paisa aaya sab je PUBG via, it has not trickled down to the common people of Balochistan. So once politics becomes an industry to earn money, then the people cannot be benefited. Then those politicians and the sardars and the vaderas and all those people would be benefited. And once that happens, then all these points, 20 points جو ہم نے دیکھیے ابھی ڈسکس کیے, اس میں سے پھر عمل نہیں ہو سکتا. عمل ہونے کے لیے آپ کو یہ مسئلے اور حل کے درمیان جو یہ مسئلے حق ہیں پیسوں کے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ختم جب تک نہیں ہوگا تو کائنیٹک ایکشن سے آپ کتنے آپ اپنے لوگوں کو ماریں گے. آپ اس نرسری کو ختم کریں, آپ ان مسائل کو ختم کریں. جس طرح بات کی مدوکیل صاحب نے کہ بھائی ان کے وسائل بڑھائیں. ان کی ایک سمگلر ہے وہ تو بلین کے حساب سے کما رہا ہے, اور جو سمگلنگ کر کے لا کے دے رہا ہے ایران سے افغانستان سے, اس کو $100 بھی مشکل سے ملتے ہیں دن کے. تو یہ اس چیز کی ڈائگنوز تو کسی نے کرنا ہے نا, بیکاز وی آر ناؤ ورکنگ ان دا اوور آل نیٹورک آف دا مافیا آف دا ورلڈ. اینڈ جب اس میں جب سارے آ کے ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے تو غریب آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. پھر اس نیٹ ورک کے جو امیر ہے, جو سمگلر ہے, وہ اور بڑھتا جائے گا, دولت مند ہوتا جائے گا. اور جو وہاں کا غریب ہے وہ آپ 100 سال اور لگا لو, بلوچستان کی اس کی حالت بہتر نہیں ہوگی اگر یہ فارمولا ہم نے اپلائی کیا. اگر یہ فارمولا اپلائی ہوتا رہا. جی جمیل صاحب پوائنٹ ٹیکن. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جمیل صاحب, کچھ ایڈ کریں. اس کا حل یہ ہے جو بھی ہم نے ساروں نے مل کے ڈسکس کیا ہے کہ پلیز فار ہیون سے don't really bungle up all the funds which is allocated for Balochistan. Please try and invest it. Whatever plans you have already given, اس پلان کے مطابق وہاں کے لوگوں میں انویسٹ کریں. عام لوگوں کو نہ دہشت گردوں کے ریکروٹ ملیں گے ادھر سے, وہ اپنے حال میں لوگ خوش ہوں گے, بجائے اس کے کہ $70 پر وہ سمگلنگ کریں اور $100 پہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے ریکروٹ بن کے ان کے ساتھ کام کریں. لیکن ٹھیک ہے, ایک موٹیویشن بھی ہے, اس موٹیویشن کی ہم نے بات کر لی کہ اگر جو لوگ نظریاتی ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بہت دفعہ کوشش کی گئی لیکن سنسیئر کوشش نہیں کی. پوائنٹ ٹیکن جمیل صاحب.